Look at this. Pagkain to, guys. Favorite snack, favorite drinks, favorite color. Yes. Walang color. Pero I think... O, game na. Favorite drinks muna. Wait lang. Walang ano eh. Favorite drinks. Walang twist. O, sino una? O, sabay kayo. 1, 2, 3, go! Walang twist, ate. O, game. Tapos ano? Bigyan mo kay ate yung coke niya. O, favorite food. Favorite yung ano, pinaka-favorite. O, favorite. Favorite. Favorite ah. Di ba kulay purple? Hindi. Hindi, yung isa pa, favorite muna. Favorite to. Favorite food. 1, 2. Wait lang. 1, 2, 3, go! Ano pa? O, game. Wait, dadagdag ako dito eh. Favorite na ano ah. Isa lang kasi I think bawal ka. Okay. Favorite na color. 1. Walang color. Ayan, color yan. Color na ano? Color na pagkain. 1, 2, 3, go. First thing. O, pakita niyo yung mga nakuha nyo. Pakita niyo yung mga nakuha nyo. O, ganun mo, ganun. Ayan o, kagaya kay ate, ganyan. Sa'yo kuya, sa'yo. Gusto ko, te. O, babay na kayo, babay. Bye, guys.